हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज आम पढ़ा एनईपी 2020 न्यू सिलेबस अनुसार +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर माइनर पेपर 2 हिस्ट्री जहाँकि बुक नेम रही भारत इतिहास बा हिस्ट्री ऑफ इंडिया जहाँकि तुम सेकेंड सेमिस्टर रे माइनर पेपर अटे। तो यह प्राक इतिहास रु वैदिक युग पर्यंत रही। तो यही वीडियो रे आज आम आलोचना करवा कि किछिटा यूनिट 1 रो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट वीडियो टी स्टार्ट करबा। प्रथमे अछि हमर अभिलेख। अभिलेख कहा कुआ जाय ना इतिहास लेखिबा पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं विश्वासयोगी ऐतिहासिक उपादान होउछि हमर अभिलेख। साहित्यिक विषय गुड़िकरे किछि भूल ऐतिहासिक तथ्य रही पारे कारण परवर्ती काल रे एथिरे किछि लेखा संयोग करा जाई पारे बा मूल लेखा को नकल करिवा समय रे केतेक अशुद्धि रही जाई पारे किंतु उत्कीर्ण अभिलेख रे ए प्रकार अशुद्धि बा उपेक्ष संभवपर नुहे। अभिलेख 5 प्रकार यथा प्रशंसा व्यंजक, स्मरकी, धार्मिक, आज्ञापत्र एवं दानपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही मोहेंजोदारो सभ्यता उपरे संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान कर। 1922 ख्रीष्टाब्द प्रत्नतत्वविद राखालदास बनर्जी वर्तमान पाकिस्तान सिंधु प्रदेशर लाराकाना जिलार मोहेंजोदारो ठारे एक सभ्यतार आविष्कार करथिले। एही सभ्यता सिंधु नदीर दक्षिण पार्श्व अवस्थित थिला एवं हरप्पा सभ्यतार समसामयिक थिला। सिंधु नदी रे बन्या आसीबा फलरे मोहेंजोदारो नगरी बन्या प्लावित होई जाउथिला। फलरे उर्वर पटुमाटी जमी थिबारु उक्त अंचल शस्य उत्पादन पई उपयुक्त थिला। एठारे बृहत स्नानागार एवं बृहत शस्यागार आविष्कृत होईछि। नेक्स्ट आमर रही काशी महाजनपद उपरे संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान कर। काशी राष्ट्र वाराणसी नाम परिचित। विश्वास करा जाए जे दुई नदी वरुण एवं असीरु वाराणसी नाम आसीअछि। एहार राजधानी थिला अश्वेशन। जना जाए अश्वेशन जणे काशीर प्राचीनतम नरपति अटंती। ब्रह्मदत्त नामक अन्य जणे नरपति काशी को शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र रे परिणत करथिले। बौद्ध जातक गुड़िकरु एहार महानता कौशल और अंगराज्य सहित शत्रुता संबंध रे सूचना मिली थाए। एहाकू शेष बेलकू कौशल राज्य अधिकार करी नैथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही अंग महाजनपद उपरे संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान कर। अंगराज्य पूर्व बिहार मंगेर और भागलपुर जिला को नहीं गठित होइतिला। एहा मध्य देई चंपा और अंग नदी प्रवाहित हेउथिला। चंपा बा मालिनी एहार राजधानी। एहा बौद्ध धर्मर एक प्रधान केंद्र थिला और वाणिज्य व्यवसाय पई प्रसिद्ध अर्जन करिथिला। अंग राज्यर वाणिक माने दक्षिण पूर्व एशियार सुवर्ण भूमि सहित वाणिज्य व्यवसायगत संपर्क रखिथिले। चंपार अधिवासी माने दूर पाखरे सेमानकर उपनिवेश स्थापन करिथिले। परिशेष रे मगधर शासक बिंबिसार चंपा को अधिकार करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। धार्मिक अभिलेख जेउ अभिलेख मानकरे शासक मानकर धर्म संबंधी कार्यस्थान पाई थाए ताहाकू धार्मिक अभिलेख कुहा जाए बा कहि थाउ। अशोकंकर रिमुंडेई अभिलेख, धौली अभिलेख, लुंबिनी अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, जौगड़ अभिलेख धार्मिक अभिलेख उदाहरण अटे। अशोकंक द्वारा निमित्त प्रस्तुत स्तूप और बौद्ध विहार गुड़िक एही श्रेणीर अटे। नेक्स्ट रही संगम साहित्य। संगम साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश और राजा मानकर उपरे विवरणी प्रदान करिथाए। संगम साहित्यर कवि मानकु राजा और अन्यान्य मुख्य माने पृष्ठपोषकता जगाई देउथिले। 30,000 धाड़ी रे पद्य को मुख्यतः दुईटी भाग रे विभक्त करा जाउथिला यथा पतु संगम साहित्य रे रही क्षुद्र दीर्घ कविता मान प्राय चतुर्थ
ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପୁରାଣ ଓ ଐତିହାସିକତା ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ଉତ୍ସ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଇତିହାସ ବଂଶାବଳୀ ଜନିତ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଏହି ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ହରିବଂଶ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ପୁରାଣମାନେ ରାଜକୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଶମ୍ବର ପୌରବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଥମ 4 ଗୋଟି ରାଜବଂଶ ହସ୍ତିନାପୁର ଓ କୌଶମ୍ବୀର ପୌରବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ମଗଧର ବୃହଦ୍ରଥ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଆଦି ଐତିହାସିକତା ବହନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲୋକକଥା ସମ୍ବଳିତ ଅଟେ। ମଗଧର ଶିଶୁନାଗ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଐତିହାସିକତା ପ୍ରମାଣିତ। ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟନନ୍ଦ ବଂଶ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶ, କାଣ୍ୱ ବଂଶ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବା ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିର, ଶକ, ଯବନ, ନାଗ, ତୁଷାର, ମୁରୁଣ୍ଡ ଓ ପୁଳିନ୍ଦ ପରି ଅନେକ ରାଜବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରୟାଗ, ସାକେତ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ମଗଧ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ରଚନା ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବଂଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ରାଜନମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଜନପଦଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଜନପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 16ଟି ମହାଜନପଦ ଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍କୁତର ନିକାଶ ଏବଂ ସୁମଙ୍ଗଳ ବିଳାସିନୀ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା। ଏହା ବରୁଣ ଏବଂ ଅସି ନାମକ 2ଟି ନଦୀର ନାମରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଅଶୋଚନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରେ କୋଶଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କୋଶଳ ମହାଜନପଦକୁ ସରଜୁ ନଦୀ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି 2 ଭାଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶ୍ରୀବସ୍ତି ଓ କୁଶବତୀ। ମହାକୋଶଳ ଏହି ମହାଜନପଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରସେନଜିତ୍ କୋଶଳର ଶାସକ ଥିଲାବେଳେ ମଗଧର ଶାସକ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ମଗଧ କୋଶଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିହାରର ମଗଧି ଏବଂ ଭାଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅତୀତରେ ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଚମ୍ପା ଥିଲା ଏବଂ ମଗଧର ଶାସକ ବିମ୍ବିସାର ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ପାଟନା ଓ ଗୟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ମଗଧ ମହାଜନପଦ ଗଠିତ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜଗୃହ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। କାଶୀ, କୋଶଳ, ଅଙ୍ଗ, ଅବନ୍ତୀ, ଉଜି ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଗଧ ଅଧିକାର କରି ଏକ ବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଚେଦି ମହାଜନପଦ ଆଧୁନିକ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ଗଠିତ ଥିଲା। ସୁକ୍ତିମାତି ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଶିଶୁପାଳ ଏହାର ବିଖ୍ୟାତ ଶାସକ ଥିଲେ। ଆହ୍ଲାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବତ୍ସ ମହାଜନପଦ ଗଠିତ ଥିଲା ଏବଂ
ଏବଂ କୌଶାମ୍ବୀ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଉଦୟନ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ରାଜଧାନୀ କରି କୁରୁ ମହାଜନପଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।